yan guys, binigyan ko to. Ayan. Masaya na yan. Yay, benta mo, benta mo. Benta mo. Kasi, ayan, ayan, ayan. Ayan na guys, ayan na, ayan. Ayan. Ayan yung pera niya isa. Ayan. 9 trillion. 9 trillion. Napakasinisado pala ito. 9 trillion ba yun guys? 9 trillion na ako yun. 115 billion. 9 trillion na. Okay, benta mo na. Benta mo na. Benta. Ayan, 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 ayan yung sinasabi ko guys. Ayan. Oh, sino gusto dyan? Sino gusto dyan? Comment lang sa link. Kasi ibibigay ko talaga yan. Meron pa dito guys ha. Sayang to guys. Bibigay ko din to. Benta mo, benta mo. Benta mo, yay! Yay! Sayang, saya. Ayan guys, comment lang kayo ah. Bibigyan ko kayo. Ayan, thank you.